মো আলটু কেটেন বিনি এক শোরুম প্রাইস 3,99,000 নর নানা মুজুকে 50,000 ডাউন পেমেন্ট নাইমো নবনো মো ওয়েগনার বনি এক শোরুম প্রাইস के 4,98,000 নরক ওয়েগনার যারা হামদা তনাই আংবা কন্টেক্ট খাইদি তে বনো নরক 60,000 ডাউন পেমেন্ट নিখানে ত্লাঙ্গি থাংমানে মো ডিজায়ার বিনি এক শোরুম খা 6,25,000 যারা ডিজায়ার হামজনের নরক কন্টেক্ট খাইদি 60,000 ডাউন পেমেন্ট গাড়ি ত্লাঙ্গি থানি মো হংকে সুইফট ব্ল্যাক কালারनि मारखाने नायथक बिनि स्टार्टिंग प्राइस 5,78,000 ते ओराव नरक डाउन पेमेंट 70-80,000 इखायनो नरक त्लांगि थांमोन जेफ्रु भेलु फर मानि 7 सीटार गारिनि कक साजा हंके बुखुगा आदेगानो सकां फायनाय तामंगा गारि नाबो नायथक ते बिनि एक शोरूमनि स्टार्टिंग प्राइस हंका 8,84,000 हाय मतन ते ओ बिसिंगा आसके स्पेस गोबां नरक सुबासोटा आसु तमायगे पर याकम फलगे आसु तंगि मानो केसारनि बुंके सारसिदि आनि मुं हंके मिल्टन देबरमा para khwai kolanpur te screen ani number rijak tong nor aro contact haidi gari na hagai EMI busuk down payment ni EMI busuk finance nor abo sangui mano ke belagin hambai kan tadi busong bin number no save khlai chandi kok ekdom kom sanai jat samung ke kebang ke tini bike song sinai jodonan hambai jara breja katal nasin to norok nong bai khobor kang faisho be gesini polobi motoso so na hake angbo contact haidi agi oboni ek showroom price to moni 8,25,000 ताबुक अनेक कमी फैया ताबुक हंका बिन स्टार्टिंग एक शोरूम नि प्राइस हंका 7,39,900 टाका जरा जरा नांगनाय फाट कन्टेक्ट खाइदि मो हंका टॉप मॉडल ZXi प्लस टर्बो वेरिएंट 1 लिटर इंजिन